Okay, welcome sa fourth game. Ika-4 na laro. Eto na, let's go. Bakbaka na. So, dumating na ang kanilang import, si Wemby Banyama. Nandito na. Yan po si Wemby, yung naka-block na yan. Siya ang pag-asa ng team nila ngayon. Bakbaka na. Ayun oh. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Na si Wemby. Yari kayo ngayon kay Wemby. Foul. Yan ang aasilin mo mamaya si Wemby. Oo, bantayan mo yan mamaya. Kaya mo yan. Ako sa foul. 1 point. Yari na. Nandiyan na si Wemby. Go Wemby! What a pass! Foul, man! Go, let's go, let's go, let's go! Wala. Mikol! Ram cheeseburger! Fuck! White ball. Go Wemby! Tambakan nyo na Wemby! Tatambakan na daw ni Wemby yan. Nice pass! Yes! Nice one, attorney! Ganda ng pasa na yun ah. Okay, let's go, Wemby! Ayan na si Jack. Hey! Foul! Foul, man. Two shot. Sayang. Wow! Alright, my man. Grabe oh. Grabe, lakas nun. Go, Jack! Ay, foul. Foul. Grabe, hasil si Jack ah. Nice shot. Go Wemby! Nice pass! Napaul nga lang. Wala laro diba? Nice one! 6 points! You heard the contact.
Okay na. 2 points yun, 2 points. Shot. That's a shot. Rebound. Nako, patay. Malakas. Forward. Nice. Wow! What a moves! What a moves! Go, MB! Bawian mo! Lakas talaga! Nice. Sayang. Go, MB! Nice pass! Ole! Ang tabal na yun, hatid sa inyo ng Volcasil. Pag merong kanyan, wala nang. Nawala tuloy ako. Wow! Ano, dikit na dikit lang. Dikit lang, dikit oh. Good. What a steal! Oh! What a steal, man! Nice passing! My God, let's go! Oh! 3 points! 3 points! Grabe! 3 points yun ha. Let's go! Bawi! Grabe, natatrap sila sa ilalim. Di makaano. Sayang. Time out sila Atty. Marlon. Ayan na kanila eh. Foul ba, Dark? Ayan o. Kitang ebidensya. Sa 4? 1 point lang ang kalamangan. Yan. 1 point lang. Let's begin. Grabe, ang ganda ng depensa nila. Maganda ang depensa nila guys. Kaya dikit na dikit lang ang laro. Yan o. Naka-vlog tayo guys ha. Yan eh. Game. Let's go. Okay, let's go. Two shot. Okay, Jack. Two points. Let's go. Bawi, Bremby, bawi. Ayan na, bumabawi na sila guys. All na po tayo sa G's. G's to G's na ang score. 6 minutes remaining time na lang tayo. Ayan, medyo hassle ang depensa nila. Pinasa. Sino kaya makakashoot? Wala. Op. Wala pa rin. Na-rebound pa rin ni Arnold. Pinasa kay Kuya JC. Pinasa kay Jamoran. Wala. Sumablay. Pero nakuha pa rin. Pinasa sa gitna. Tumira. 2 points. Grabe. Lakas ng pasahan na yun ah. Yung magandang pasahan. Solid.
Go, 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 go! Ayan. Ay kay Wemby. Foul! Nice pass, Wemby! Ayan o. Go, attorney! Panabla! Okay, sayang. One more. Uy, niluwal lang. Pasok na yun, sayang. La. Go, Wemby! Nice one. Nice pass! Nice pass! Yun. Sab. Bro, pares ng penalty. So all 12 tayo, all 12 guys. All 12 tayo. Okay, let's go. Nako, yari. Sabi ko na nga ba. Kitang-kitang ebidensya. Huwag niyong papabayaan yun. Talaga may shooting yan. Sayang. Grabe, lakas si Joshua oh. Lumipad na naman. Sayang. Go Wemby! Foul. Okay, penalty. Hindi pa pala penalty. Sorry. 2 points. Nice one. Okay, bola ng dart. Up, ball. Nice one. It's okay, bro. Bawi tayo next ano. 3 seconds. By June, we play again basketball. By June, yes. First week. What? First week of June. This week, no? No. What? Because mine. It's very macro. Whoa! Nice one!
Grabe, ang lakas ng pasa na yun. Grabe, ang lakas ng pasa. Go MB, bawi! Ay, sayang. Sayang. Go! Pass the ball! Ay! Sayang, sayang. Grabe, sayang, 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 sayang. Ang ganda sana ng laro, sayang. Go, 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 go. Wala nang timeout. Go, 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 go. Tira, tira, tira. Bang! Muntik na, sayang, sayang. Muntik na pumasok yun. Diretso mo na, bro. Wala na yan, bantay. Counted! Okay, sayang. Counted sana. Woo! Grabe, hasil ng laro. Yay, sayang. $35 seconds na lang natitira, guys. So 21-16 in favor of white team. Sayang. Wala na, game ball na yan. Go, one pa, mayroon pa. Travel. Go. Go team, wala na yan team. Patay ano ka na lang, minuto team. Okay, nice game guys. Okay, nice game. Oh, yan po score natin, 15-21. Okay, nice. Okay.